Tini hana hai kasak kaham khobor sapaika sini TRBT ni bisingtei Teacher Recruitment Board ni bisingtei friendsong omong ke sini selection test for special educator 2022 friendsong jara B.Ed complete khaijak norong ni babi obo friendsong norok pura details pabe naidi vacancy ko mono nongkhorka anadi omong ke sini 27 April ni simi 5 tarik Mei ni 5 tarik jora solinai omong no pus ni bung ke seng omo je GT PGT STGT abdi hini je seng mane hai omong ke kaisa special educator pus ni bung special educator teacher pension omong kenanya di bini oro vacancy pus ni bung ke special educator total vacancy tongo 200 ta unreserved 160 টা SC 34 আর পরে ST ni vacancy 62 ও জায়গা রমদি বিভিন্ন disability person বাগে extra reserve খাজা দঙ্গ আমনা আছে সালিয়া ফ্রেন্ডস ও জায়গা নরক অ্যাপ্লাই খানে থাকাকে 50% মার্ক মানে গ্রাজুয়েশন বা পোস্ট গ্রাজুয়েশন খাইজাক নাংনাই বা 45% মানে STSE আব হেরক ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্রাফট বংকাঙ্কে আপনি লগি B.Ed special education nangnai B.Ed special education abo mane je norok B.Ed khlayo abo kaisa norok RCI ni recognized institute ba RCI register ungjak amhai institute ngani nangnai norok je B.Ed khlaimani RCI mane Rehabilitation Council of India institute kaisa kuni bumung jemon seng NCRT mahai sini o jago S nangnai S limit ringke 40 year STSE awa hero ngke physically handicraft rok ngke 5 year legislation mangke 45 jorati rimanai sini jara 10300 test tongnai borok ngke borok aborok ngke jikono mane borok ni kono limit kiri ngke beton ngke to fix pay jangnai ini basic je regular basic ni 75% इनके 20,475 টাকা খালাই মাননাই ইনকে ও জাগবো নরক অ্যাপ্লাই খাইমেন পরে অনলাইন অ্যাপ্লাই খাইমেন পরে নরক 5 তারিখ মে জরা অ্যাপ্লাই খাইমেন পরে নরক 15 তারিখ মে ni bisingo নরক ডকুমেন্ট ন নরক সেলফ অ্যাটেস্টেড উইনাই নরক আ জাগবো TRBT ও থাঙ্গি জমা মারনাই ইনকে फ्रेंड्स যারা নরক অনলাইন খাইনা থাঙ্গে তো যে সং টেট অ্যাপ্লাই খালাयो আবা হিকেন मा খালাইনাই টেট ন যে 2019 ni pore jab 2019 je tet apply khalajak norok tai barbar registration khainangya je afrun nong user id password omobai norok barbar apply khalai thangmanai norok ni a je login id bai norok apply khalajanga ke norok ni je STSE ni link khaine a jaga thang norok click khalai apply khaike nongnai norok ni kintu email ta signature norok clear khalai upload khalai bi hai katal के फ्रेंड्स सिनी पास मार्क नगे सिनी STGT न हाई 50% मार्क मान नांगनाय 175 मान नांगनाय रियलाइजेशन कैंडिडेट दं तो 5% रियलाइजेशन मान खांके 68 मान नांगनाय अब दिके सावो 68 मान नांगनाय STSE तो फिजिकल हैंडिक्राफ्ट अब हेरक खांके उसकुटिनि डकुमेंट उसकुटिनि खाजंनाय उसकुटिनि डकुमेंट नंग नि जे आगे तेतो नांगो अमहायनो एग्जामिनेशन फी इनके 300 টাকা আর ফলে 200 টাকা SC ST তাই ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্রাফট রংকে 200 টাকা ইনকে সিনি যত ডেট ডকনাকে ও 27 এপ্রিল नि सिमी 5 मे सारिनो साइटा जरा सलिनाय लास्ट डेट अफ्रन बिसिं नर एप्लाई मा खाइबेनाय আর ফরে নরংনি पेमेंट खाइना नि कांके नर पेमेंट खाइमा याके 10 तारिख मे जरा नर पेमेंट खाइ माननाय नरंनि एडमिट कार्ड मानाय नर 18 मे नि सिमी मानाय नर 23 मे जरा नर मानाय इनके नरंनि टेस्ट बा एग्जाम कांके 12 जून नंगनाय आर फरे टाइम टंगनाय 12 टा नेसिमी आराइटा जरा सलिनाय आराइ घंटा एग्जाम सेंटर आगरतलाव नंगनाय टेस्ट बो स्कुल नंगनाय बा बो जागा नंगनाय बंके उलो एडमिट नंगनाय आर फरे स्कुटिनि नंगनि मार्कशीट स्कुटिनि नंगनाय डकुमेंट आबो उलो एग्जाम पाइमन परे साइरो जांनाय फ्रेंड्स जतो अबनि আপডেট বানাই তংনা বাগৈ নর TRBT ni ওয়েবসাইটে সব সময় চেক খালাইদি নিসাও যারা অলরেডি জব খাইতংনাই রক নরক নাকেতো
no objection certificate isu ma khaine hini saw kasano friend jong noro video share khair di jara B.Ed complete khajarok norong hai hai te sujok kasano te jorno hana hai hambai